Da li ste se već susreli s ovim pojmovima? Da li znate šta znače? Znate li šta znači EMŠO, daučna številka, naslov, kraj, afna, vezaj? Sve ovo vam je potrebno da popunite bilo koji formular. Ostanite sa mnom u nastavku da vidimo šta to sve znači. Dobar dan i dobrodošli na moj kanal. U današnjoj 7. lekciji uvoda u slovenski jezik ćemo se upoznati s temom kako ispuniti formular. Znači radi se o nekim opštim formularima, nekim opštim podacima. Jednostavno objasnit ću šta koji podaci znače, odnosno simboli i tako dalje. Svi koji su došli skoro u Sloveniju i oni malo prije, uglavnom znaju da prva stvar koja se mora napraviti prilikom svih tih prijava i sveg tog je da se dobije EMŠO. Jednostavno, to je osnova i EMŠO mora imati svako i dobije svako taj identifikacijski broj u stvari. To je kao naš matični broj, identifikacijski matični broj, tako i EMŠO je enotna matična številka občana, znači osobni identifikacijski broj u Sloveniji. Upisuje se u osobne iskaznice, pasoše i druge važne dokumente i sastavljen je od 13 brojeva. Također još jedan pojam sa kojim se konstantno srećemo i uvijek se traži od nas je daučna številka. Daučna številka je u stvari jedinstveni poreski broj u Sloveniji. Kao što vidimo da piše, slovenski državljani dobiju ovaj broj pri rođenju, a strani prilikom upisa u poreski registar i samim tim postajemo poreski obveznik na platu i tako dalje. Uglavnom, čim dobijemo taj broj, znači uvedeni smo u registar da smo poreski obaveznici Republike Slovenije. Za pisanje, odnosno za popunjavanje formulara, odnosno obrazaca, uvijek se traži i e-mail adresa. Sad, ako želimo nekom da izdiktiramo e-mail adresu ili jednostavno da znamo šta znače ti pojmovi od kojih se sastoji adresa, evo da vidimo o čemu se radi. Znači, naše mi, kako često znamo reći ludo a, je afna, tačka je pika. Zatim naša srednja crtica, koja često zna biti u naslovu, odnosno u imenu e-maila, odnosno e-mail adrese, je vezaj, a donja crtica je podčrtaj. Tako da malo to je komplicirano, iskreno ljepše zvuči na našem jeziku i logičnije je srednja crtica, donja crtica i ne kompliciramo. Međutim, u slovenskom je vezaj i podčrtaj. Kad smo se upoznali s nekim osnovnim pojmovima za koje sam mislila da je bilo potrebno malo razjasniti, ovdje vidimo primjer nekog opšteg formulara, odnosno to su uglavnom podaci koji se traže od vas, bilo šta da popunjavate za bilo kakvu namjenu, bilo to za vizu, za upis u školu i tako dalje. Naravno, svaki formular ima svoje posebnosti. Tako na početku obavezno kao i svugdje traži se ime i primek, ime i prezime, zatim spol, muški ili ženski, to se uglavnom zaokruži. Zatim datum rojstva, znači datum rođenja, kraj i država rojstva, to je mjesto i država rođenja, znači kraj je mjesto, uglavnom se misli na grad. Zatim državljanstvo, naravno čiji ste državljanin. Naslov stalnega prebivališča, to znači naslov stalne adrese. Ako samo radite u Sloveniji ili idete na fakultet, na primjer, tu nemate stalne adrese, niste stalno prijavljeni. Onda upisujete svoju domaću adresu. Zatim imamo naslov začasnega prebivališča, to je ta trenutna adresa gdje ste trenutno. Ako radite, kao što sam rekla u Sloveniji, na primjer, ili studirate, trenutno ste tu prijavljeni i to je začasno prebivališće, tu adresu pišemo. Zatim, naravno, telefonska številka, e-naslov, EMŠO, daučna številka, kraj in datum. Na primjer, ako popunjavate formular za vizu, stavite mjesto u kojem ste i datum kad je formular popunjavan
i uglavnom za formulare traže vlastnoročni potpis, znači sa hemijskom na licu mjesta se treba potpisati. Evo, došli smo do kraja i ovog kratkog videa. Kao i uvijek nadam se da vam je bio od koristi, da vam se svidio video. Lajkajte, komentarišite, pretplatite se na kanal za još ovakvih sličnih videa. Lijep pozdrav i puno sreće u učenju slovenskog jezika.